Diring nga Baltistani dene malsechigla onsiyot. Du gupa chutusinu faha lokso chotok chikin pa. Riyasat chikin pa. Dula keres zirat. Keresi imam bargah masumin kashawa. Dibinu aya duksiyot. Çok patunu ga imam bargah poldan imam bargah padunu gar majlis betsu. Dibiluksunu idi kapusi kasal bin. imam bargah kun yadan ve padun babinu khankinu شا نوربخ نسکا سے دگماتم مشترکہ نالا پتہ یاد وہ سب سے پہلے بارشوں میں دماتم سرو راجہ ذوالفقار خان سے تافی بلتستانی نو اگر اسلام پھیلائی سون سے اپنا رہے دبی مرکز پکر سن سید میر مختار اخیار تبلیغ سلسلی نو ایرانی اردبیلی نے سفر بسے بلتستانی والد سون جو یاوا keresinu aşuray julus tapşım modu tujede onendo naam nedias devana gekhana gekheret اور دبی ترتیب پچی ردی لوسنا kasal 71 na khantina teret yanga kor heju yanga kor matam setin kelpa جو آداب کنتا حد سے زیادہ وانا راجہ محمد علی خان دور پر بینو دب زوریت پا وانا دیوانی یان تھپ تھپ چانزر خنجی میں پسوی سے غلطی بس دل اجال کھر گردان دت پا دوانا مدمسری نظام صحیح کر دت پا کافی تبرکات تقسیم ہوت دو دوقسی کاغذاتی حصہ جان یا رجربی سے دوسرا مثلا سکردے راجہ سے جو 100 من تبرکات لا پرمین من سوجو 100 من دو بھی علاوہ خطیب نا سادات نا ذاکرین نا نون سولہ جین چیک سولہ جینگی سولہ فلانا یا مراعات چی سولہ مراعات چی دو بسے یاوا دو یرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم چوک پدونو سیاچن ٹائمز لتین شخصیت پی چھرما چنچے گاملہ نا محمد حسن حسرت نا نے امبو شخصیت پی میمیون سماجی شخصیت مسلم حسین دبن دی کیمری فقلا غی دی کرم ادانہ تھنچوان شخصیت پی دی پروگرامی ڈائریکٹر تہذیب الحسن رولنا یون سلامی بٹلن پوپلت پسونشک پیغمبر فقہ پہ کسلیت ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاح حسین چھتکی کا ہدایت دی ات ان دبن نجات دی نیوین دی ہدایت دی ات پہ کھنا غبلن ما فری دبن دی نجات دی نیوین جفا فری مدان لا امام حسین مدرسے تھتلو کی اپی ارگس پجت پیغمبر سخصیس خامی سے آل ابا حضرت امام حسین علیہ السلام سے خوانا خوری بچونا خوری فورنونا خوری آوان و انصار چکتو 61 ہجری نو کربلائی تھنگ پیکا اسلام استرونلک سی فری قربان بیست دبن دی قربانیوں اتو بیا فری فلسفہ شہادت پہ مزن کو چکپا فری امام حسین علیہ السلام اس دی قربانیوں چامنس زیربو سور چکپا فری میول گنگینو ازاداری مجلسنا کھورتان کن ستد بلتستان لدی اعزاز پہ حاصل یت کہ میول گنگینو یت پی دی ازاداری مجلس کنینو عقیدتنا احترامنا آدابنا تہذیبنا تمدنی گنگ سیت دیرین نا بلتستانی دنے ملسچگلا اونسیت دو گپا چتوسینو فاوہا لخصو چٹوک چکن پا ریاست چکن پا دولا کیرس زرت کیرسی امام بارگاہ معصومین کشوا دیبینو آیا دکسیت دبنا دی علاقی بینگون علماء نا سادات نا ذاکرین نا چھرمون شخصیت میاسی کیرسی نو ازاداری دی سلسلو چیبے سے شروع سون دبنا دیبی دک لنگ نا دیبی آداب نا دیون لکسین نو چھوڑ چک پلا دسنگانے بشخصیت میمبیون ذاکر اہل بیت خطیب آغا سید سجاد حسین موسوی فقو دبنا ذاکر اہل بیت راجہ ذوالفقار علی خان فقو دبنا
سرکردہ شخصیت وزیر محمد فیاپو شخصیت دبانا سرکردہ شخصیت وزیر زامن علی فیاپو شخصیت یہاں سا نوجوان سرما چن سے کرسی دی کھوری نو کھرتاں پی شخصیت ما چک پدنو ادان لا اجو چھر مزر جوابت خوش آمدید زرت اتی شکریہ ادابت ادان وقفیم سے دی شخص دبانا چک پدنو آسی راجہ ذوالفقار علی خان فیاپو ادی فیاپو لنگاسی دو سوال تانت دو ترت کرسی نو ازاداری نام نریافین سک دبانا چک پدنو ازاداری دی مجلس کن گار بین سک یا امام بارگاہ دن مو پدونو امام چک پدونو گا امام بارگاہ پدون امام بارگاہ پدونو گار مجلس بچو دی بھی لوگ سنو ادی فیاپوسی کسال بین بسم الله الرحمن الرحيم امام بارگاه کن یادن و بدون ببینو خانکینو شا نوربخ نیسکا اونسے دیگه ماتم مشترکہ نالا پتا یاد پو سب سے پہلے بارشوں دی ماتم سرو راجہ ذوالفقار خانی سی تاکید بخشش خوشی دو برشون برشون کرس دیگه دی ماتم پو مختصریت پا دبینو منگه تقریبا یا 60-70 حساب چمی اومد پا شروع این لیکن دینا واز هدایت سون سے کله دینا نورنگه دیگه کشف ماتم سرو درجه محمد علی خان مهدی علی خان اسم شش بندو اچھا جی جناب علی راجہ مہدی علی خان مهدی علی خان بخشش جناب علی دکنا یا بیانخور ماتم سرو کار لون زبین بیانخور سازی جو بیانخور ماتم سرو راجہ حسین علی خان اسم شش بند جو یا جوا دو بدون ببینو که بواه ذوالفقار خان اسم بنیاد تانسیت سک اچھا جی وانا لماتم سرو دسه ماتم سرای کلان پو دوین اچھا جی بیاں کھر بیانخور جو یعنی مرکزی امام باڑا ہے بخشش لبی جوک ببینو جناب علی یا لیو اڑ بینو سو ماتم سرا تاس دو بینو یا تنپا ان پا جو غلام محمد وزیر ولایتی اتو ان پا جو دو سے ماتم سرا دکا چارا ان پا میں دوک سے جو حال کن دوک پہ مالچا ان پا دے جگو خوشی کیوں سے دے جگہ بکا خوشی ماتم سرا تان سے دسے دخصم تک باقاعدہ مجلس وینیت بخشش جناب علی دبی جوک پا بینو بیانخور وینجو بیانخور انو 12 1 2 بجے تک دگا یاد دگا 3 بجے من نا دیگه کشی بین تون مین جو کشی بینا گلنا لسته دی مادم دیارنا دیگه ممکنی نم کنی سوسه تا مجلس بین تا عاشورا تک بخشش جو دی متی کرتان پہ نو وزیر محمد جی سرکردہ شخصیت خوری فیق پہ نسو سا مانگ یوں 98 سال اندر جو تو وزیر محمد صاحب اری فیق پلنگا دو ترت جو کہ اتی کہرے سے نو امام بارگاہ چامیت دبانا دے مجلس تقسیم کن چیب زے کے یوت لقصو بیدا جمع پیسے بیدا دی بھی لقصو اری فیق پلنگا چی کسل امام بارگاہ öyle diyor. Bize diyor. جیو دو جو Bize diyor. جو Barçon, Karşıba, Karpa, Orba. جو Bize diyor. İmam Bara. انجو Diyor. دے تقسیم کو جو دو انو مجلس بیت پی Macit, Grom Macit dedin. خانقین سا مجلس میں دو خانقین سے Hangi sayımcı da hangi mağga gittin. انجو Hankar mağga git. انجو Hem Grom'u Macit diyor. انجو Grom Macit, Grom ya betiyor. انجو Grom lenler gam Grom betiyor. Grom'i se Macit'in damse ya ben diye vadet ben. اچھا جو Egrom zaral ton Macit'e. انجو Hiç. یا دی ngati کھرتان پینو درین شخصیت جو آغا سجاد مسوی فیقپو خوری فیقپو دی علاقی یا جو سادات سین خطیب سین دوانا مختلف جہدین و معلومات یتکنین آغا سجاد اری فیقپو لانگا دو سوال تانت دو اری فیق پیشن مزن بیت پین غیالر وسپایت کہ دی مجلس کنی مدون و ترتیب بہن کن سوین سو دبنا وقتاً فوقتاً دینو خطاب بیان کن خطیب کن
اب تک دان کوس پیخا نتا دوسرا سوسر گلسد دی بھی لوگ سنے آپ کسر محترم حضرت سویدی ایمان افروز پروگرام پوینو انتہائی شکر گزار دین یا حقیر لمطعوب اسپیٹ پی کہ اسی تاریخی اعتباری کا ازاداری ناطے کا دین و ابتدائی اسلام بلتستانی نو اگر اسلام پھیلائی سون سپنا رے دبی مرکز پکر سن محسوس سید میر مختار اخیار تبلیغ سلسلی نو ایرانی اردبیلی نے سفر بسے بلتستانی والد سونس جو پہلا شگری نو والد سونس لیکن شگری حالات چونکہ ناسازگار صوفہ پری سید میر مختار اخیار اسی کیرسی رولو روح بیس جو کیرسی نو تائید سونس کری ونہ کیرسی نو بسائی سونس ازاداری دے زمانی نو نا شروعیت سو کیرسی نو محسوس دے بیل زلنگا حقیری معلوماتی روشنی نو نئی دیبا انتہائی قابل قدر اخن کن گل سجو صحیح دو چک اخن غلام حیدر لوما حاضر سوجو جو کوئی اولاد کنیت اخن غلام حیدر پٹھان پدر جو محلہ برچوں سوجو دے اخن پونگا بلبسیت پو افین دے اخن غلام حیدر پٹھان پا جو بیاں ہوری ماتم سری خطی پیت پجو نالا اچھی طرح جو یاد جو جو بیاں ہوری ماتم سری کا کو خطاب بیت پا بارچوئی نو اخن محمد تقی نامی اخن چکسان شخصیت پجو محسوس خوشستان خطابتی فرائض انجام منت پا باقی اخن مرحوم والد محترمی زلا والد محترمی شاگرد اخن محمد علی کسار پذرت پجو جو انتہائی قابل ترین شخصیت ان پا محسوس محلہ اڑوی نوری تعلق دن پجو جو کیرسی امام بڑا گامی کے شخص خطاب بیت پا بہترین خطیب ان پجو کوئی خطابت انہوں دن ملاحت چیت پجو محسوس ممبر گن بب پھولمی سرت پا صحیح دے بیل زلنگ علیہ جو علی والد محترم صحیح دوا فنگا بلبی سیت آغا پجو سید علی آغا سید علی الموسوی جو جی تقریباً یہ عمر 7 نا 8 سالی نسوے کے بابا یوسفین جو بلتستان گائن مونیت پہ عالمی انجو خطابہ دین سے کمال خطابہ دیتن سے وندگا فینو تقریباً نالے آجود پہ حساب سے کا خانچی کا مرکر سی ہے گامی مشرکہ مجلس وجو دیکھ مجلسوں فی الزلن نوی محرم لدگا جلوس پہ وجو خانچی کا جو باقی نور بخشی برادری سی سانگ دیکھ مجلس بیت صحیح ونشیئی مجلس پو پھیک پو پتسن دونو منعقد ویت پجو اچھا ون نور بخشی برادر کو لنگائے سنگنا لگن پھر سب پو ٹائم خون مینے خون سن بہترین ازاداری حق ادا بیت پجو بخشش جو آغا سجاد موسوی پھیقو یہاں سے 3 سال بسے کسال بھی ہوں دلوگ سے نو تو اتی دی مجلس پہ نو وزیر زامن علی علاقی سرما یہ شخصیت وزیر زامن علی پھیقو لنگا تو ترجم یا با کرسی نو عاشورائی جلوس تبشو مدو توجد ہے ولندو نام نریاس دبا نا گئے کھانا گئے کھرت اور دبی ترتیب پچیت دی بھی اسی نے کسل 71 نا خانتینا تیرد یانگا کور ہیجو یانگا کور ماتم سرین کھلپا جو دوبل زبینو سدہ سے کھبین پا یا چھکی پہ سے کھیتو یکتو نگے روڈ پرمیت پیون سنا جو باقاعدہ جلوس خانکی کا کرنے اس کے سکرنا یانگا کور ماتم سرین لگے تھنچوت پہ جو اچھا جو انجین بخشش راجہ ذوالفقار علی خان یری پھیقو اللہ دو آسی جوابت ترت کہ کہرے سے نو دی مجلس لا ریاخ فائد پی ترتیب پو چیب زویت
دون بلتستاني امل سون اتيجان لوخيودا يا ترتيب تشيكين ديولوسينو يا كسلدين ترتیب کو جناب علی یا یہ بھی تمام مجلس گامین اسکردوے کا نہیں کھیرے شگرے کا نہیں کھیرے کرمان کا نہیں کھیرے جگہ جگہ کا عمل یا ایک ہی ترتیب ایتپین شيب زي خري اصل ببینا یدان اسی تھپو یعنی ازما سلام برتن ست پارا یدان دو گپال ریخسن دین سلوات تاعت یا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما زرنا صلوات پتان سے یا بھی کر ریخسن دین مرچی خانی سے مرچی زرت یا ذاکر کنیس بھی وسال شربت مرشس تو كاريسينو غبار قال في مرسخان كن نهخان كن اللي فيقو لا مزن صدوقتو اللي فيقو سنتيت بوخسي لحمو مرسخان سور قلست لحمو نهخان سور قلست ديون يس التذكري جفل پو دویت در زمانی نو تمام مجلسی ہولڈ پو راجہ صاحب سے پا راجہ صاحب نے اجازت لینے مت پا چکل مرچہ زوی مجال مت پین پا نہ کوئی اجازت تھپس مت پا وائز کرسی کے وے مین پا نہ کوئی اجازت تھپس مت پا نوخانی نوحہ زوی مین پا وانا ہر کس ناکس لنوحہ زوی پی مرچہ زوی پی یعنی عام طور شاعر کنی فی دو گامہ مزیبین پا خصوصاً ذاکری محبی یا جو وانا دے پرانا مرچہ نو ہوں آداب کنتا حد سے زیادہ وانا راجہ محمد علی خان دور پا بینو دب زویت پا وانا دیوانی یہاں تھپ تھپ چانزر خانچی میں پیسوی غلطی بس دل اجال کھر کو ڈانٹ دیت پا دوانا مدمسری نظام صحیح کر دیت پا ہاں سے وزیر محمد فیاق اللہ سوال دو ترجو یاوا اسد عاشورہ بید احمد دوانا اسد یقت عام مجلس بید اسد نو جلوس فیون رمد اور نام نہ فیون مرافین دل اسے نو یری فیاق چی کسل شروع کنا ben kopağını ben etmeyince جو meclisinci. Şura günde barsam diyene mukaral söyleyince. اچھا جو Kopağı metmin bacı. جلوس پو Cülüs bacı. Hiç. مجالس کن گپا نے بین اتوی Ben etmeyince. Melezi kopağı ben etmin bacı. جو Cülüs bu ne var? Barsam diyene mukaral besmeyince. جو Piyasana diba astandika mir astandika kebinci. ان جو Yağın konu piyasa. اچھا جو محرم مجلس پو استنی ندخل کامن اچھا جو دینا اسد جلوس پولا گوند پنا کورو پنا واڑی پنا کنس پنا یا جناب علی تمام. گول پنا ہر ایک امت اچھا من در زمانہ بینو میں جناب علی باقاعدہ دستے چام کو جو دوسرے دستے چام کو اسد انو دن اچھا تقویت جو یا انو عام طور نایدان ادان دستق سمت پوے من انجن آغا سید سجاد مسوی فیاق پولا سوال چک دو ترجو یری فیاق پولا گپا سا مجلس کن تھون سے سنچے واخلا جوانی واخلا دوسرے سے مجلس یہاں شخن کتابت سے بہن یہاں چی فرق سے سجو گپی مجلس کن دوسرے مجلس کنی آداب نا عقیدت نا یا دو لنگ مرسیا نوحا قصہ دیوں انو چی فرق سے سجو یہ نزدیک لگو پی مجلس کنن دوسرے مجلس کنی فرق پو دیحت پویجو انجن دوسرے بینیت پی مجلس کن دونو بینیت پی مجلس کنی محض شبیه انجو بخشش دے وقت انو صحیح عزاداریت پیو عقیدت مدرسے عقیدت سے بھرپور مجلسیت پیو بخشش دوسرے دنیا لا تھو فی مختلف قوم کنی بیچس گاما کیوں سے نا انجن دوسرے گھتی دے گوپی دے دستور پی نسار گلے صحیح انجن رنگین عزاداری بجو دوسرے بخشش نا حقیل لشیس پہ حساب پو انجن اچھا جو آداب نا تہذیب تمدن نا آداب دونوں چی فرق ہوں سکتا آداب انو تبرکات انو چی فرق ہوں سکتا تبرکات انو حد سے زیادہ اضافہ ہوئی جو اچھا جو تبرک چل والا تھوکا میں جو اللہ قبول بس نہ دے بخشش لیکن روحانی طور کے گوپی دے آزاداری روح کو انجن میں جو اچھا جو تو کیا رس یہاں تا دنیا کا مت ہوں سے جدا ہے
کیسے مجلس نہ احادہ بلتستانی اے مختلف جگہوں میں مجلس کو نیچے فرق سے دبینو کافی فرق جو ہے مجلس یہ مختلف جگہوں کا کراچی فری لاہور فری سنائی آبادی ید جو دو ہی بے مجلس کو نینو اے بلتستان بری ازادار کو نو سنا 2007 جو جی ہے کو ازاداری نہیں دو روامت دیوی اعتراف بجو اچھا دیوی تا تمام تر نہیں راجگان کرسی مرہون منت دین جو بخشش جو تو یا لوگ سے نما راجہ ذوالفقار علی خان صاحب لا دو ترد جو دی ازاداری قیام لوگ سے نو دی بھی فروغ لوگ سے یا دول ترقی من لوگ سے نو کیسے راجوں چی کردار حد سے جو میری بوا حسین علی خان جو خوشی ماتم سرے تانسی می شد بمتسو انا وقت بینو مختصر چی می شد بمتسو دبینو 3 دفعہ دی ماتم سرور شل فی دوسرے بڑے پیمانے پر جناب علی باقاعدہ یا خوفچہ سے زبردست پکا جو بسفچہ سے جو یا کافی میں ان سے پورا دوسرے میں راجوں راجوں افشس پین وانا یا دوسرے دہی گالے آغاز کا سال میں وزیر امت کا سال میں سپا دخمکین مقدم وزیر مقدم پورا یا ماتم سروین سوین مقدم پو یا کشمین سوین یا مقدم پو عربین سوین عرب تک انتیرے وین چونکہ کل ٹائم میں ٹائم کم دے بھری جو باقی اقامہ حسب دستور باقاعدہ وہی مخصوص تبرکات دی لوگ سے جو یا جو دو بھی علاوہ خطیب کن دوسرے مل ملساس کردو ذرے خرمان ذرے شکر ذرے خطیب کن لا سادات کن لا ذاکرین لا راجوں سے سب سے منیت کن تو یاوہ دیب زر چاہیے میں جو تبرکات حوالے کا تبرکات حوالے کا جناب علی ہر ایک لسنی اعتقادیت پہ نا یعنی اتبہ سے زرگی بابا زمانہ بینو چوک حل سوبیاغت چوک باتا میں تبرک پلے یخفین زرے وانا چوک سمی جاق پو زنرس نسی کے بھی دونا رگوی جاق پولے تھا نسی سنچہ حسب توفیق کے بھی وانا دا زمانی کھالو سم پولے پورا یا کل لگا ملک تبرک شوت چوک دوسرے جناب علی یا بری سم کیوں حسن پتہ نہیں چلتا ہے حد سے زیادہ وقت وانا تبرکات انتا دوسرے خدا سے توفیق ملے من مساوت کافی تبرکات تقسیم وقت دو وقت سے کاغذاتی حصہ جان یا رجربی سے دوسرے مثلا سکردے راجہ سے جو 100 من تبرکات لا پرمین من سوجو 100 من دو بھی علاوہ خطیب نا سادات اتنا ذاکرین اتنا دون سولہ جنگ چیک سولہ جنگی سولہ فلانا یا مراعات چی سولہ یا مراعات چی دو بسے یاوہ دو دو مت جو یاوہ راجوں سے مراعات پو یو ماتم سرک عمل کو اہل بس ماتم سرک خدا افچس عوامی سے دیولا یا میں بسمی کون سے سابا جال بسے جو اما بس پین دی ازاداری مجلس کن محافل کن دیو برختری نتی بلتستان لا دی اعزاز پا حاصلیت میول گنگینو بلتستان امون گہوارا اندرد بلتستان خلوصنا محبتی مرکز اندرد یا جو ککا فورنو صحبے سے کس پہ ککا فورنو صحبے سے اگرچہ مختلف مسالک مختلف عقیدت یقبت پی میون بلتستان یود نارنا دیوں امان زملک سکھا امونی کا بھائی چارگی کا دکھ سے یود نارنا دیو دیا محافل نا مجالس کو نرلتری دیو ان علماء کو نمین فی درس و دروسی برکت لان دیوں امان سونفین دی درینگ دی پروگرامی اخیر پہ نوہا سے آغا سجاد موسوی فاقولا جابت یعنی فی اقوسی دی امون کے حوارہ سنسیت پی یلپو دی بھائی چارگی فروغ گونیت پی دی یلپو مزید بہتر گوالا یعنی فی اقوسی دی نوجوان نسل کو لچی پیغام کا ساتھ نوجوان کو یا پیغام پمینت
انجن جس طرح عزاداری گناہ بید نارے امام علی مقامی عین منشوری مطابق بخشش مقصد شہادت یا فلسفہ بیعت جو بھی پیش نظر گناہ سے عزاداریو بین یوت پن یا عزاداریو معلوم کربلا امام حسین علیہ السلام حق پہ بالکل سیرت نظر سے ہم آہنگ ورگس پن بخشش دی عزاداری چکلا اذیت من ما فری چکلا حراسان بیا فری مین یا نتی ایک موسمی فانکشنی طوری کے بین مت پن بخشش جو کہ انتہائی اہم شرعی ذمہ داری سمسنگانا سی بین لہذا انا دی بے عزاداریو عزادار ان صحیح لیکن عزاداری لقائل متھن گنی وہاں سا تسلیم یا پی دینے انداز شیکا بخشش امام علی مقام اخلاق ایثار میون لسنگان نوم یا یہ جو یہ دے انداز کے سونا رے تمام امام سانتت صحیح علاقے امن و سکون سنبھال کر بخشش ہر ایک لسو سے مذہبی رسومات ہمیشہ پر سکون انداز کا انجام من پی نظام لب موقع نصیب جو انشاءاللہ بخشش ننمت شخص درین دے پروگرامی اختتام وینیت ونغا یا رنچک آغا سید سجاد حسین موسوی فیقپو یہ راجہ ذوالفقار علی خان فیقپو وزیر محمد فیقپو وزیر زامن علی فیقپو دبنا معنی بودی yang شخصیت yang سرمات سنچے کاچو اقبال فیقپو شخصیت دی نوجوان سرمات سنچے ادان گنگمی ngaya رنچک ngari رولنا ngani ambo شخصیت پنگی پھرپونگ رولنا دبنا سیاچن ٹائمز رولنا شکریہ عدابت اتی اجیو چھر مزرد ادان دی شخص دبنا کیرے سینو عزاداری لکسینو ادان سی اتی سمزون منچوس ادان سی دی عظیم شعر پو جوش ملی آبادی سی ظرفت پی دی شعر پو نیمبو ادانا دی پروگرام لتین شخصیت خن کنی اذن لت انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین